আমাকে আমির বানে ঘরে গেল, সে নিজেকে নিজে আমির মানে। हाँ, घर में अमीर बनने की कोशिश मत करो, घर में आप घर वाले बनकर दाखिल हो। ঘরের মধ্যে আমির বনার চেষ্টা, আমির বনে চলার চেষ্টা করবো না, ঘরে তো সবার সাথে সাথী হয়ে চলার চেষ্টা করবো। आप पढ़ोगे तो सीरत में सारी चीजें मिल जाएंगी। আমরা যদি দেখি সিরতের মধ্যে সবকিছুই পাওয়া যায়। हाँ, इस तरह से अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो ঘরওয়ালাদের সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করবে, और इससे इंशाअल्लाह आपके घर से दीन फैलेगा सारी दुनिया में। এইভাবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের ঘর থেকে দিন পুরো দুনিয়াতে পৌঁছবে। और घर में भी तालीम का एहतमाम करना है। ঘরের মধ্যে তালিমের এহতেমাম করা চাই। 2 दिन से मुज़ाकरा हो रहा है, घर की तालीम में 5 काम है, तफसील से खोल खोल के बयान कर दिया गया, उनको सामने रख करके तालीम का एहतमाम करना है। 2 দিন থেকে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে যে ঘরের মধ্যে তালিম করবে, ঘরের তালিম 5 আমলের সাথে ঘরের তালিম করবে। তো যেভাবে বলছে ওইভাবে ঘরের মধ্যে 5 আমলের সাথে আমরা তালিম করব। वापस जाकर अपने अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। প্রতিবেশীদেরও খেয়াল রাখবো। हाँ, बहुत से लोग पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, হ্যাঁ, অনেক লোক আছে যে তারা প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া করে, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। সামান্য সামান্য জিনিস নিয়েও ঝগড়া করে। पड़ोसी ने ये कहा था अपने घर के सामने नाली बना लो, ये पानी गंदा है, आपका भी निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा। 300 रुपए नाली बनाने में लग जाते, 300 रुपए जी नाली बनाने में लग जाते। 300 रुपए नाली बनाने में खर्च नहीं करते। पड़ोसी से झगड़ा करके 3000 रुपए का कोर्ट में जाके वकील करते हैं। বুঝে প্রতিবেশী তারা বলতেছে যে দিক দিয়ে ময়লা যেতেছে, একটা ড্রেন বানাই ফেলেন, তো কত লাগবে? 300 টাকা লাগবে। কিন্তু 300 টাকা দিব না, প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করবে, ঝগড়া করে মোকদ্দমা গিয়া 1000 টাকা খরচ করে ফেলি, 3000 रुपए 3000 টাকা খরচ করে ফেলি। 3000 रुपए का वकील करते हैं, যে 3000 रुपए का वकील करते हैं। মানে 3000 টাকার সেখানে খরচ করে। हाँ, तो यहाँ से वापस जाके पड़ोसी से झगड़ा करोगे या अच्छे अखलाक के साथ पेश होगे? বুঝে এখান থেকে গিয়ে আমরা কি প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়াঝাটি করবো নাকি ভালো আখলাকের সাথে চলবো? भालो अखलाक, माशाल्लाह। फिर तो सारी दुनिया से लोग बांग्लादेश में आएंगे कि अगर अच्छे आदमी देखने हो तो बांग्लादेश चलो। বলে তাইলে তো সারা দুনিয়ার থেকে, পুরো দুনিয়ার থেকে মানুষ বাংলাদেশে আসবে। বলে যদি ভালো মানুষ দেখতে হয় বাংলাদেশে চলো। हाँ, इसी तरह से अपने घर वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, इसी तरह से अपने माशरे में, अपने लोगों से, कारोबार में भी लेन देन भी साफ रखो। যে এইভাবে প্রতিবেশীদের সাথে, এরকম যাদের সাথে লেনদেন আছে তাদের সাথেও এভাবে হোসনে আখলাকের সাথে চলো। हाँ, जितना आप साफ रखोगे लेन देन, उतना लोग आपके साथ काम में जुड़ेंगे। যে পরিমাণ কাম আমরা মুআমালাতকে সাফ রাখবো, লেনদেন সাফ রাখবো, ওই পরিমাণে লোক আমলের মধ্যে জুড়বে। दावत के रास्ते से लोग इस काम में जुड़ेंगे और मामलात की खराबी के रास्ते से निकल जाएंगे। দাওয়াতের রাস্তা তো এই লোকেরা এই কাজে জুড়বে, কিন্তু মুআমালাতের লাইন দিক দিয়ে মানুষ বাইরে যাবে। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। করবো তো ভাই। हाँ, माँ बाप हैं, अगर जिंदा हैं तो उनकी भी खिदमत करो। মা বাপ যদি জিন্দা থাকে তাদেরও খেদমত করি। हाँ, आखिर तलक। और ये खिदमत बेलौस होनी चाहिए, इसमें कोई गरज ना हो। ওই যে কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, বেলা গরজ হয়ে খেদমতটা করবো। काम करने वाला वो है जो किसी गरज की वजह से नहीं, बल्कि आखिरत और अल्लाह के लिए माँ और बाप की खिदमत करे। যে কাম করেনেওয়ালা কোনো গরজের কারণে, কোনো উদ্দেশ্যে সে খেদমত করবে না, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নিজের আখিরাতের জন্য মা বাপের খেদমত করবে। हमारे पास जो भी माल है, हमारे पास जो भी है, वो सब हमारे माँ बाप का है, हम बेदरेग उन पर खर्च करेंगे। আমাদের কাছে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে এগুলো সবগুলো আমার মা বাপের জন্য, আমি একবারে বেধড়ক খরচ করতে থাকবো। हाँ, हमारे दूसरे भाई भी हैं, हमारे माँ बाप, चाहे वो पैसा उन पर खर्च कर दें, लेकिन वो जाने, उनका काम जाने, हम तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक बरतेंगे। যে আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও আছে, তারা খরচ করক না করক ওইদিকে দেখবো না, আমি তো সবকিছু আমার মা বাপের জন্য খরচ করবো। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों को इनको खुश रखना, माँ बाप को खुश रखना और इनको हमेशा राजी रखना, ये अपनी आखिरत के बनने का और दुनिया में अपनी नस्लों के बनने का जरिया बनेगा। যে তাদেরকে রাজি খুশি রাখা, নিজের আখিরাত বনবে এবং নিজের ভবিষ্যতে নসল যারা আসবে তাদের জন্য ভালো হবে। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और अपने साथी जितने भी हमारे काम में साथी चल रहे हैं,
इनके साथ भी हमदर्दी करो, इनकी भी खैर ख्वाही करो और इनको भी तसल्ली देते हुए चलो। साथी काम में आते हैं, हालात में आ जाते हैं, इनको कौली तसल्ली भी दो और इनको इनकी जिस तरह से हमदर्दी कर सकते हैं वो भी करो। एक एक साथी को काम में जमाने की मेहनत करनी है, चाहे हमारा उस पर जान और माल कितना ही लग जाए। বলে আমাদের সাথে যারা আমাদের সাথে মেহনত করে, আমাদের সাথে চলে, তাদেরকে এরকম ভাবে সান্ত্বনা দেই, তাদেরকে হামদর্দি করি, তাদের সাথে হামদর্দি করি, এরকম ভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দেই, তারাও যেন এরকম ভাবে আমাদের সাথে থাকিয়া मेहनत करते पारे। जब तश्कील करनी होती है तो सारे उनके घर पर पहुंच जाते हैं और जब उसके ऊपर हालात आते हैं तो जाके उसकी खैर खबर भी नहीं लेते। বলে যখন নাকি তশকিল করতে যায় সবাই মিলে একসাথে যায় তশকিল করে, আর যখন তার ঘরে কোনো সমস্যা হয়ে যায় তখন আর কোনো কেউ খোঁজ খবর নেয় না। हाँ, ऐसे साथियों को जोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। এই ধরনের সাথীদেরকে জোড়াইবার জন্য মেহনত করা লাগবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाकर के अपनी मस्जिद और अपनी मस्जिद में गश्त का भी एहतमाम करें, उमूमी गश्त का। যে ওয়াফত যাওয়ার পরে দিয়ে আমাদের মসজিদে ওমুমি গাছতেও চেষ্টা করতে হবে, ওমুমি গাছ করতে হবে। दूसरे गश्त का भी एहतमाम करें, দ্বিতীয় গাছতেও এহতেমাম করতে হবে। महीने में 3 दिन लगाने का भी एहतमाम करें। প্রত্যেক মাসে 3 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। जो 3 दिन लगाते हुए आ रहे हैं एक जमाने से, वो अपने आप को 10 दिन पर लाने की मेहनत करें। বড় একটা লম্বা জমানায় 3 দিন করে লাগাই আসতেছে, এখন 10 দিন লাগাইবারও এহতেমাম করব। हाँ, इस काम में कुर्बानियों में बढ़ने की मेहनत करनी है। এই রাস্তায় কোরবানি বাড়াইবার মেহনত করতে হবে। कुर्बानियाँ बढ़ेंगी, जज्बात बनेंगे, तकाजे पूरे होंगे। ওই যে কোরবানি বাড়াইবে তো জজবা বনবে, জজবা বনলে তো টাকা পুরো হবে। इसलिए कुर्बानियों में आगे बढ़ने की मेहनत करनी है। এই জন্য কোরবানি বাড়াইবার জন্য যা চেষ্টা করতে হবে। हाँ, जितने तकाजे दीन के आए सब तकाजों का इस्तेकबाल करो, हर तकाजे को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करो। कभी ये मत कहो कि भाई ये तकाजा मैं नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, उस तकाजे को पूरा करने की मेहनत करो। যে যত টাকাটা আসবে টাকাটার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে, এক একটার জন্য তৈরি করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে যে আল্লাহ এই টাকাটা পুরো করার জন্য আমাকে তৈরি করে দেন। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत का सफर शुरू किया, सारे घर का माल लेकर के निकल गए। तबूक में वक्त आया तो घर में कुछ नहीं था, सारे घर का माल था, सारा सामान निकालकर सारा घर में से ले आए। अपने जिस्म में कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े उतार के भी उसमें रख दिए और दूसरे कपड़ों की जगह कुछ और पहन लिया। तो लगाते लगाते यहाँ पहुँच गए कि सारे घर का माल लेकर के हिजरत का सफर शुरू किया और तबूक में अपने कपड़े भी उतार के रख दिए। ওই যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হিজরতের সময় সমস্ত মাল লইয়া বাইরে হয়ে গেছেন। তবুকের সময় তো এমন অবস্থা হয়েছে যে ঘরে যত কিছু আছিল সব কিছু নিয়ে আসছে। যে কাপড়ের যে পরনের যে কাপড় ছিল, হ্যাঁ, গায়ে যে কোট্টারা ছিল ওইটা পর্যন্ত ওই মালের মধ্যে রাখে দিছে, অন্য জিনিস করছে। বলে যে হিজরতের সময় সব খরচ করছে আর তবুকের সময় ওনার কাছে কিছুই ছিল না, সব খরচ করে ফেলেছে। कहने का मतलब ये है कि इस काम में जितनी कुर्बानी दो, कुर्बानी देकर ये मत समझो कि ये काफी हो गया। कुर्बानी देते रहने को अपना मामूल बनाओ। ऐ अल्लाह, जब भी दीन का तकाजा आएगा हम इसी तरह कुर्बानी देते रहेंगे, इसी तरह अपनी जान खर्च करते रहेंगे, इसी तरह अपना माल खर्च करते रहेंगे, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने खर्च किया और सारा माल घर से निकाल करके रख दिया। और फिर यूं कहने लगे कि जब भी अल्लाह के दीन का तकाजा आएगा अबू बकर इसी तरह अपना माल और जान खर्च करेगा। তো যে যতই কোরবানি দেই এটাকে যথেষ্ট মনে করবো না যে অনেক হয়ে গেছে, বরঞ্চ যে কোনো টাকা যা আছে নিজেকে তৈরি করবো, আমি এদের জন্য সময় দিব, এর মধ্যে মাল দিব, মাল খরচ করব, যত টাকা যা আসুক না কেন এটার জন্য নিজেকে নিজে তৈরি করবো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব কিছু খরচ করেও এরপরও বলতেছে যে আমি দিনের জন্য সব লাগাইবো আর দিনের জন্য সব কোরবান করে দেব। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हर महीने माहाना जोड़ में भी अपने आप को अपनी पूरी मस्जिद व जमात को लेकर शिरकत करनी है। ওই যে মাসে যে মাসিক যে সময় লাগাইবো এটাও সব সাথীদেরকে নিয়ে আমরা ওটার মধ্যে শরীক হয়ে যাবো। माहाना जोड़ में মাহানা মাসিক যে জোড় হয় এই জোড়ের মধ্যেও সবাইকে নিয়ে শরীক হইব। हर हफ्ते अपनी शबगुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ। যে প্রত্যেক সপ্তাহে শবগুজারির মধ্যে বিছনা এবং খানা নিয়ে যাব और अपनी मस्जिद व जमात को लेके जाओ। মসজিদ আর জামাতকে নিয়ে যাব। 2 महीने 3 दिन अपनी मस्जिद की जमात के साथ लगाओ, तीसरे महीने मस्तूरात में जाओ।
বলে 2 মাস মসজিদ ওয়াল জামাতের সাথে লাগাইব আর 3য় মাসে মস্তুরের সহ লাগাইব। अशरा भी लगवाओ, चिल्ला भी लगवाओ, 2 महीने में लेके बैरून मुल्क में जाओ। যে 10 দিনও লাগাইব, চিল্লাও লাগাইব, 2 বছর পরে দিয়া বিদেশ সফর করব। घर के अंदर अगर आपकी मस्तूरात का वक्त लगेगा तो दीन के काम करने की फिक्र आएगी। एक आपके घर की औरत सारे घर को दीनदार बना देगी। বলে যে মস্তুরাত নিয়ে যখন নাকি আমরা সময় লাগাইব তখন কাজের ফিকির আসবে, তখন ওই মস্তুরাতেই সে অন্যান্যদের জন্য ফিকির করবে। सारा घर मस्तूरात से जुड़ा होता है, सारे बच्चे मस्तूरात से जुड़े होते हैं। सबकी जिंदगी घर में दीन आएगा मस्तूरात के जरिए से, बच्चों में दीन आएगा औरतों के जरिए से। ওই যে ঘরে যারা আছে বাচ্চা সবাই মস্তুরাতের সাথে মহিলাদের সাথে জড়ে আছে। মহিলারা যদি দিন বোঝে তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই বুঝবে এবং এখান থেকে দিন চড়াইতে থাকে। आप घर में 8 घंटे रहते हो, मस्तूरात घर में 24 घंटे रहती हैं। যে আপনি কয় ঘন্টা থাকেন ঘরে? মস্তুরাত তো 24 ঘন্টায় ঘরের মধ্যে থাকে। जो 24 घंटे रहती हैं उनमें दीन आएगा तो 24 घंटे की जिंदगी में दीन आएगा। যে 24 ঘন্টায় ঘরে থাকে তার মধ্যে যদি দিন আসে তো 24 ঘন্টায় তো দিন চলতে থাকবে। हम तो 8 घंटे के लिए घर में आते हैं बस, আমরা তো 8 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টার জন্য ঘরে আসি। इसलिए कोशिश करो कि पूरे सारे काम की तरतीब बना के चलनी है। बच्चों को कुरानी मकतब से जोड़ना है, घर में औरतों को तालीम से अफ्तारी तालीम से जोड़ना है, अल्लाह के रास्ते में उनका वक्त लगवाना है और खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलना और मस्जिद और जमात से जुड़कर चलना है। এইভাবে বাচ্চাদেরকে দিনী তালিম শিখাইতে হবে, মস্তুরাতদের মধ্যে তালিম করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বাইর করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় যাইতে হবে আর মসজিদ ওয়ালা কাজের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে হবে। करोगे? করবো তো ভাই। आपका इज्तिमा कब होगा? আমাদের किसी की समझ में आया? सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी की समझ में आया? खाली शोर समझ में आया? বলে ভাই एक आदमी बताओ इज्तिमा कब होगा? এক এক ভাই শুধু সুর শোনা গেছে, সবাই একসাথে বলছে তো এই জন্য একজন বলেন যে জানুয়ারি बताओ, आप बताओ। 20, 21, 22 জানুয়ারি। हाँ, आने वाली जनवरी में 20, 21, 22 में हमारा इज्तिमा होगा। বলে যে এই যে সামনের মাসে জানুয়ারি, এই মাসের সামনের মাসের 20, 21 জানুয়ারিতে আমাদের ইজতেমা হবে। हाँ, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा ना। জি 19 तारीख में क्या है? যে 19 তারিখ। पहुंचना है सबको, 19 की रात में पहुंचना है ना। জি জি 19 नहीं, नहीं, शुरू कब से होगा? 19 की मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। 19 की मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा, बयान असर से शुरू हो जाएगा। है? इससे सारा मजमा। अब आपके जिम्मेदारी इज्तिमा की मेहनत की जिम्मेदारी क्या है? বলে যে এই ইজতেমার জিম্মাদারি, এই মেহনতে ইজতেমার জিম্মাদারিটা কি? आप हजरात, एक जिम्मेदारी आपकी मस्जिद के ताल्लुक से है, এক জিম্মাদারি হলো মসজিদের সাথে সম্পর্ক, एक जिम्मेदारी हल्के के ताल्लुक से है, একটা হলো যে হালকার সাথে সম্পর্ক করে, एक जिम्मेदारी शहर के ताल्लुक से है। আর একটা জিম্মাদারি হলো শহরের সাথে সম্পর্ক করে। यानी यूनियन बोले, क्या बोलते हैं? ইউনিয়ন। यूनियन। और एक जिम्मेदारी थाने के हिसाब से है, আর একটা জিম্মাদারি হলো থানা হিসাবে, और एक जिम्मेदारी जिले के हिसाब से है। আর একটা জিম্মাদারি হলো জেলা হিসাবে। जिले के जिम्मेदार साथी यहाँ से वापस जाकर सारे जिले को सामने रखकर जिले के अंदर चलेंगे फिरेंगे। इज्तिमा की मेहनत के लिए टेलीफोन से नहीं, पैरों से चलो। তো বলে যে এখান থেকে যাওয়ার পরে শহরের জিম্মাদার, জেলার জিম্মাদার যারা আছে পুরা শহর, তারা পুরো এলাকাকে সামনে নিয়ে চলবে ফিরবে এবং সবাইকে এই নজবতে জুড়াইবে, টেলিফোনের দ্বারা না, কদমের দ্বারা। हाँ, टेलीफोन से टेलीफोन आएगा, आदमी से आदमी आएगा। বলে টেলিফোনের দ্বারা টেলিফোন আসবে আর মানুষের দ্বারা মানুষ আসবে। हाँ, एक बुजुर्ग से कहा किसी साथी ने, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, सबको फायदा हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं? भाई महीउद्दीन? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक साहब ने कहा एक बुजुर्ग से, तबलीग के ऊपर एक किताब लिख दो, सबको आसानी हो जाएगी। যে এক ব্যক্তি এক বুজুর্গকে বলল যে এই তবলিগের উপর একটা কিতাব লিখে দেন, তাহলে সবার জন্য তবলিগ সহজ হয়ে যাবে।
उन बुजुर्ग ने कहा मैं किताब बैठकर लिखूंगा।